नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ आपकी मेजबान कुरतुलैन गफ्फार हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको कई अहम खबरों से आगाह किया जाएगा। खास तौर पर सेनेट इलेक्शन के हवाले से सियासी जमातों की सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं, मैं आपको बताऊंगी। इस हवाले से तफसील कौन सी सियासी जमात सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या हिकमत अमली बना रही है। इसके अलावा सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी के हवाले से अहम खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की अहम खबरों से आगाह करूंगी और लाहौर से प्रोग्राम के सफर में मेरा साथ दे रही होती हैं महानूर। तो पहले चलते हैं लाहौर। महानूर से जानते हैं लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। ई कॉमर्स के मैदान में शॉप्सी कंपनी का इजाफा, पंजाब हुकूमत की बेघर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर शहर की ऐसी फैमिली जिस घर के तमाम अफराद टेनिस चैंपियन। जामिया शेखुल इस्लाम मस्जिद खूबसूरत और फ़न तामीर की मिसाल। लाहौर में 26 साला खातून का कत्ल और जलानी पार्क में डॉग शो के दौरान गोलियां चल पड़ी, मुलजिम गिरफ्तार। जितना दिन लाहौर का अहवाल आपने जाना, अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां रजिया खान हमारी मुंतसिर हैं और हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रजिया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान रजिया खान। तो आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 2 साल मुकम्मल। 27 फरवरी हमने बाएतमाद कौम के तौर पर जवाब दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG माहिदा तय पा गया। माहिदे की मुद्दत 10 साल, $300 मिलियन सालाना बचत होगी। वज़ीर आज़म का दौरा श्रीलंका। इमरान खान के दौरे के लिए सरकारी खजाने पर बोझ ना डालने की रिवायत बरकरार। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल। ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दों को मुकम्मल तौर पर गैर मौसर करना था। DG ISPR। FATF का पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। पाकिस्तान ने अच्छी पेशरफ्त की है। सदर FATF डॉक्टर मार्क्स प्लेयर। हुकूमत का तालीमी इदारों के हवाले से अहम फैसला। 1 मार्च से तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। NCOC का अहम फैसला। तिजारती मराकज़ पर वक्त की पाबंदी खत्म। शादी तकरीबात, मज़ारात और सिनेमा खोलने की इजाज़त। NA-75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन कालदम करार। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। जितना दिन लाहौर और इस्लामाबाद का अहवाल आपने जान लिया, अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची की खास खबरें। लेकिन खबरों से पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। सेनेट इलेक्शन के हवाले से तैयारियां अरूज पर। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली को इशारा दिया गया। गवर्नर सिंध ने अपोजिशन पार्टी के अरकान को गवर्नर हाउस में मदऊ कर लिया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। फरियाल तालपुर की जानिब से सिंध की खवातीन अरकान असेंबली के लिए खास दोहराने का एहतमाम किया गया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली भी तय कर ली गई। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मामले पर सिंध असेंबली में हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान एक दूसरे को धमकियां देते रहे। सिंध में PTI के अरकान गुस्से में IG सिंध को हटाने के लिए करारदाद सिंध असेंबली में जमा करा दी। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के कमरे में सांप किसी पुलिस ऑफिसर ने छोड़ा या बाहर से कोई सांप लेकर आया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने PTI के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान में पहली मर्तबा निजी जामिया ने 3D वर्चुअल डायसेक्शन टेबल मुतारिफ करा दी। इस 3D टेक्नोलॉजी के जरिए मेडिकल के तालिबे इल्मों को जदीद तरीके से तालीम फ्राहम की जाएगी। कराची में कार हादसा, 4 दोस्तों की जिंदगियां निकल गया। कराची में सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द पकड़ लिए। सिंध हाई कोर्ट में गैर मयारी सिलेंडरों की गाड़ियों में तनसीब के हवाले से अहम समाअत हुई। अदालत ने पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। कराची में सरकारी स्कूल की इमारत गिराने का फैसला, स्कूल इंतजामिया इस फैसले से लाइल्म। और पाकिस्तानी कोपैमा असद अली मेमन ने तंजानिया के बर्फानी पहाड़ को 20 घंटे में सर कर लिया। और दुनिया के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम गवादर में क्रिकेट मेला सजने की तैयारी। PSL की 2 टीमें गवादर स्टेडियम में अपने रंग बिखेरेंगी।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से कि सेनेट इंतखाबात से कबल तमाम सियासी जमातों ने कमर कस ली है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने अरकान असम्बली के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। बिलावल हाउस कराची में इशाइये का एहतमाम चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से किया गया था। इस इशाइये में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी समेत सूबाई वज़रा और मुशीरान ने भी शिरकत की। इस इशाइये में घोटकी के नाराज रुकन सिंध असेंबली नवाज मेहर भी शरीक हुए। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है, तो दूसरी तरफ पीटीआई भी अपने उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशों में मसरूफ है। गवर्नर सिंध की जानिब से अपोजिशन जमातों के अरकान को गवर्नर हाउस कराची में दिए गए जोहराने में मदऊ किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम और जेडीए के अरकान ने शिरकत की। जराये के मुताबिक इस दोहराने में अरकान असेंबली को सेनेट इंतखाबात में वोट कास्ट करने के तरीक़ाकार से मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। पार्टी रहनुमाओं ने अरकान को मोहतात रहने की हिदायत देते हुए कहा कि वो अपने वोट उम्मीदवारों के हक में कास्ट करें। इस दोहराने में तीनों जमातों ने अरकान सूबाई और कौमी असेंबली और सेनेट के उम्मीदवारों ने भी शिरकत की। एक तरफ बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली के लिए इशाइये का एहतमाम हुआ, तो दूसरी तरफ खवातीन अरकान असेंबली के लिए फरियाल तालपुर की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया। जरदारी हाउस कराची में मुनक्किद होने वाले इस दोहराने में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो और दीगर खवातीन अरकान असेंबली ने शिरकत की। इस मौके पर फरियाल तालपुर का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में पीपीपी की उम्मीदवारों की कामयाबी नोश्ताए दीवार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लिमान अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान होने वाले झगड़ों और अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई ने आईजी सिंध को हटाने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से पीटीआई की जानिब से एक और करारदाद भी सिंध असेंबली में जमा करवा दी गई है। सिंध असेंबली के सेक्रेटरिएट में पीटीआई के अरकान के दस्तखत से जमा कराई गई इस करारदाद में कहा गया है कि आईजी सिंध मुश्ताक मेहर जानिबदार हैं, इसलिए इन्हें ओहदे से हटाया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई सिंध के अहम रहनुमा खुर्रमशेर जमान का कहना था कि सिंध हुकूमत सूबे को पुलिस स्टेट बना रही है। थर, सांगड़ और मलीर के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को टारगेट किया गया, इसलिए मौजूदा आईजी सिंध को हटाकर गैर जानिबदार आईजी तैनात किया जाए। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई, इसका अंदाजा भी बहुत जल्द हो जाएगा। पाकिस्तान में पहली मर्तबा निजी जामिया ने 3D वर्चुअल डायसेक्शन टेबल मुतारिफ करवा दी है। इस 3D टेक्नोलॉजी के जरिए मेडिकल के तालिब इल्मों को एटॉनमी के मुख्तलिफ मज़ामीन की तालीम बआसानी, इंतहाई मौसर और जदीद तरीके से फ्राहम की जाएगी। कराची की निजी जामिया के शोबा एनाटॉमी ने पाकिस्तान में पहली 3D वर्चुअल डायसेक्शन टेबल मुतारिफ करवा दी, जिसे अनाटोमेज भी कहा जाता है। इसे डिजिटल अनाटॉमी लैब में नस्ब किया गया है। अनाटोमेज के जरिए अब मेडिकल के तलबा सिर्फ एक टच के जरिए जिस्मानी अज़ा और हिस्सों की जांच और उनकी डायसेक्शन कर सकेंगे, जबकि मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को मुख्तलिफ जावियों से भी देखने में मदद मिलेगी। इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए न सिर्फ तलबा को डायसेक्शन के अमल में मदद मिलेगी, बल्कि ये तिब के तमाम शोबों में इंतहाई ज्यादा मददगार साबित होगा। नाज़रीन, कुछ दिन पहले कराची में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 दोस्त अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ये 4 दोस्त कार में अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहे थे कि शेख जैद इस्लामिक सेंटर के करीब एक मोटरसाइकिल को बचाते हुए इनकी तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में ये चारों दोस्त मौके पर ही हलाक हो गए और कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस हादसे के बाद यूनिवर्सिटी रोड पर काफी देर तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही।
जी तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कराची में सीटीडी और रेंजर्स की कार्रवाई के बारे में। सिक्योरिटी इदारों ने अहम कार्रवाई करते हुए पुरानी सब्जी मंडी के करीब मुश्तरका ऑपरेशन करके 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमान सजावल उर्फ सज्जू और साजिद उर्फ सज्जू से असलहा और एम्यूनेशन बरामद कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्द रेंजर्स की चौकियों और मोबाइल्स पर दस्ती बम हमलों में मुलविस हैं। दोनों मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट में स्कूल वैन्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर मियारी सिलेंडरों की तनसीबात से मुतालिक एक दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस मौका पर पुलिस की जानिब से अदालत में 2 रुकनी बेंच के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई। पुलिस ने अदालत को गैर मियारी सिलेंडर्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। इस मौका पर अदालत ने पुलिस की जानिब से पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि CNG स्टेशन मालिकान HDIP सर्टिफाइड वर्कशॉप्स कायम करें। अदालत ने हुकाम को गैर मयारी सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म भी दिया और समाअत की मजीद कार्रवाई 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, कराची के इलाके नाज़िमाबाद में एक सरकारी स्कूल की मखदूश इमारत को गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है, लेकिन इमारत को गिराने के अमल के दौरान इस मखदूश इमारत में तालीमी सिलसिला भी जारी रहा, जो इंतहाई तशवीशनाक बात थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि स्कूल के प्रिंसिपल और महकमा तालीम के मुताबिक इन्हें SBCA की जानिब से स्कूल की इमारत गिराने का नोटिस ही नहीं मिला। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि इन्हें कार्रवाई के हवाले से कोई इल्म नहीं और ना ही वो ये जानते थे कि इन्हें स्कूल के लिए मुतबादिल जगह कहां फराहम की गई है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के अहकामात पर स्कूल गिराने की कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान का नामवर कोपैमा मोहम्मद अली सतपारा की वजह से अब दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। इसी हवाले से पाकिस्तान के एक और कोपैमा ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। पाकिस्तान के कोपैमा असद अली मेमन ने तंजानिया के बर्फानी पहाड़ को सिर्फ 20 घंटों में सर कर लिया है। कराची में रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर इमरान शाह ने इस कोपैमा असद अली मेमन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस हवाले से तफसीलात बताई। इस मौके पर कोपैमा असद अली मेमन का कहना था कि इनका ताल्लुक उस सूबे से है जहां लोगों को पता ही नहीं कि कोपैमाई होती क्या है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि मैदानी इलाकों में रहने वाले भी कोपैमानी कर सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया के खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम गवादर में अब बहुत जल्द क्रिकेट का मेला सजने वाला है। इस क्रिकेट स्टेडियम को ICC की जानिब से दुनिया का खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम करार दिया गया है। बहुत जल्द यहाँ क्रिकेट की रौनकें शुरू होने वाली हैं। गवादर क्रिकेट स्टेडियम में 25 मार्च को PSL की 2 टीमें मैच खेलेंगी। ये मैच PSL की 2 टीमों कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। क्रिकेट शायकीन को बड़ी बेसब्री से गवादर स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच का इंतजार है। जी तो नाज़रीन, ये था शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल। अब रुख करते हैं लाहौर का। ब्रेक के बाद महानूर आपको ज्वाइन करेंगी और बताएंगी लाहौर का अहवाल। ओवर टू यू महानूर। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताएं कि बेरोज़गारी का मसला पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। खुसूसी तौर पर कोरोना वबा की वजह से कारोबारी और तजारती सरगर्मियों की बंदिश के बायस दुनिया भर में करोड़ों अफराद बेरोज़गार हो गए हैं। पाकिस्तान में बेरोज़गार अफराद की तादाद लाखों में है। पाकिस्तान में हर साल लाखों नौजवान तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरियों की तलाश में लगे रहते हैं और उन्हें कहीं ढंग की जॉब नहीं मिलती। इन मसाइल का हल एक ही है जो ई-कॉमर्स की सूरत में नज़र आ रहा है। अगरचे पाकिस्तान में बेशुमार कंपनियां ई-कॉमर्स के जरिए लोगों को मुआशी बहरान से निकालने में मगन है। उन्हीं में से एक कंपनी Shopsy.pk जो लोगों को ई-कॉमर्स की तरफ राग़िब कर रहे हैं और मुल्की मुआशी तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। तो Shopsy.pk के CEO उसामा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का इस वक्त पाकिस्तान में कितना बड़ा सीन है और वो दुनिया के मुकाबले में कितना है? जी, अगर हम ये अस्यूम करें कि हमारी जो ई कॉमर्स की प्री पेमेंट मार्केट है वो तकरीबन 20% है और जो कैश ऑन डिलीवरी मार्केट है वो तकरीबन 80% है, तो हम इससे ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस वक्त हमारी टोटल ई कॉमर्स मार्केट तकरीबन $1 बिलियन की है। और आगे 5 साल में हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमारी ये ई कॉमर्स मार्केट तकरीबन
$3 سے $5 بلین کی ہو جائے گی۔ دنیا میں جو ای کامرس کی مارکیٹ ہے وہ اس وقت پاکستان سے بہت بڑی ہے، یہ ملٹی ٹریلین ڈالر مارکیٹ ہے، تو اس وقت ہمارے پاس بہت زیادہ روم ہے اس مارکیٹ کو گرو کرنے کے لیے۔ اچھا اسامہ صاحب یہ بتائیں کہ شاپسی بھی ای کامرس کی طرف عوام کو لے کر آ رہی ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں اور آپ کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ جی اس وقت جو سب سے بڑا ایک ہمارے لیے ایک سامنا کرنا پڑتا ہے ایک مشکل کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت ای کامرس پلیٹ فارمز کو استعمال نہیں کرنا جانتی، ان میں اتنا اویئرنیس نہیں ہے ای کامرس کا، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایک فزیکل سٹور پہ جائیں، ایک شاپ پہ جا کے آئٹم خریدیں جس کو وہ دیکھ سکیں، بجائے اس کے کہ وہ آن لائن شاپنگ کریں۔ تو ہم نے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو برج کرنا ہے، ہم نے یہ کانفیڈنس دینا ہے اپنی عوام کو کہ وہ آن لائن شاپنگ کریں، کانفیڈنس سے کریں، اور ان کو ٹھیک اور درست آئٹم پہنچے گا جس کو وہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو واپس کر کے ریپلیسمنٹ لے سکیں گے۔ اسامہ صاحب کرونا کے دوران پوری دنیا میں بازار کے ساتھ متاثر ہوا ہے، لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں، شاپسی لوگوں کو کیسے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ان کے معاشی حالات بہتر ہو سکیں؟ جی بالکل، کرونا میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو فزیکل سٹورز تھے ادھر لوگوں نے جانا چھوڑ دیا اور زیادہ سے زیادہ لوگ آن لائن شاپنگ کی طرف آ گئے۔ ہم نے بھی یہ دیکھا کہ تقریباً 50% ٹریفک کا ہمارا اضافہ ہوا اس وقت کے دوران، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آن لائن سٹورز کو یہ ایک سہولت دیتے ہیں کہ وہ شاپسی پہ اپنے پروڈکٹس ایڈ کر سکیں، بیچ سکیں، اور ہم ان کو کسٹمرز اور سیلز لا کے دیتے ہیں، اور اس سے ان کا بزنس گرو کرتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو نئے لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں ان کو کن چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ حکومت کے ساتھ پرائیویٹ ادارے کیا کام کر رہے ہیں اور شاپسی کیا کام کر رہی ہے؟ نئے کسٹمرز کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے دیکھیں کہ آن لائن شاپنگ میں ان کو بہت زیادہ چوائس ملتی ہے کمپیئر ٹو آف لائن شاپنگ۔ وہ ایک ہی جگہ آ کے بہت زیادہ پروڈکٹس کا ان کی ورائٹی دیکھ سکتے ہیں، ان کی قیمتوں کا موازنہ کر سکتے ہیں اور پیسے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ پوائنٹس ہیں یہ بہت اہم ہیں جاننا کہ آن لائن شاپنگ آف لائن شاپنگ کے مقابلے میں بہتر کیوں ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ہمارا یہ ایم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آن لائن سٹورز کو ٹرین کریں ای کامرس پروسیسز بلڈ کرنے میں، کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کرنے میں، کسٹمر سروسز پرووائڈ کرنے میں، تاکہ یہ ایز این انڈسٹری ہم زیادہ مضبوط ہو سکیں اور اس کا وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ہم تیزی سے گرو کر سکیں۔ اسامہ صاحب آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ شاپسی مستقبل میں عوام کے لیے کیا نیا کرنے جا رہی ہے؟ جناب ہمارا ابھی ایک بہت نیا فیچر آنے والا ہے جہاں نہ تو آپ صرف پروڈکٹس کو دیکھ سکیں گے، تقریباً 55 لاکھ سے زیادہ پروڈکٹس آپ ابھی بھی شاپسی پہ سرچ کر سکتے ہیں 250 سے زائد آن لائن سٹورز سے، لیکن ابھی تک ہم آپ کو پروڈکٹ سرچ کرنے میں اور ان کی قیمتوں کا موازنہ کرنے میں مدد کرتے تھے۔ اب اگلے مہینے سے آپ ان پروڈکٹس کو ڈائریکٹلی شاپسی پہ خرید بھی سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے ابھی ریسنٹلی وائس سرچ کا فیچر انکارپوریٹ کیا ہے جس میں آپ صرف شاپسی سے بات کرنے سے چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان کی پرائسز کا کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ ناظرین اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے بے گھر افراد کے لیے بڑی خوشخبری کا اعلان کر دیا ہے۔ شہر لاہور میں 4000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کے وعدے کی جانب اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ایل ڈی اے اور پنجاب بینک کے درمیان ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کی تعمیر کے لیے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ 10 ارب روپے کی لاگت سے 800 کنال اراضی پر 4000 اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ معاہدے کے مطابق ایل ڈی اے اپارٹمنٹس کی تعمیر کرے گی اور پنجاب بینک ہر طرح کے مالی وسائل حل کرے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بے گھر افراد کو چھت مہیا کرنے کے لیے کسی بھی حکومت نے عملی اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ اور ایک دلچسپ خبر شامل کرتے ہیں، لاہور کی ایک فیملی ایسی بھی ہے جس کے گھر کے تمام افراد ٹینس کے چیمپئن ہیں۔ ناظرین یہ فیملی کون ہے، کون سا ممبر کس کیٹیگری میں چیمپئن ہے، وال ود بال کے انٹرنیشنل مقابلوں کا فاتح کون رہا اور کون گینز بک آف دی ورلڈ میں اپنا نام درج کروانے کے لیے پرعزم ہے، اسی حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں میاں اصغر سلیمی کی۔ لاہور کینٹ کے ایک گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹریننگ کرتے یہ طلحہ وحید ہیں جو 35+ کیٹیگری کے ڈبلز مقابلوں میں نیشنل چیمپئن ہیں۔ ٹینس از اے ویری پازیٹیو گیم، اور آج کی جو سوشل ایولز ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی گیم بچوں کو ضرور کھلانی چاہیے، تو میں نے اپنے بچوں کو ٹینس پہ ڈالا۔
तलहा वहीद ही नहीं बल्कि इसके घर के तमाम अफराद भी अपनी अपनी एज कैटेगरी में टेनिस के चैंपियन हैं। मैं वापडा की तरफ से खेलता हूँ। मैं अंडर 10 का 15 दफ़ा चैंपियन बना हुआ हूँ और अंडर 12 कोई नेशनल चैंपियन हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। 3 दफ़ा अंडर 8 और अंडर 6 में गोल्ड मेडल लाया, 2 बार सिल्वर मेडल लाया। अंडर 8 में काफ़ी टूर्नामेंट जीता, माशाल्लाह से मेरे पास इस साल 6 मेडल हैं। अब मैं अंडर 10 की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 16 साल अली तलहा न सिर्फ टेनिस चैंपियन हैं बल्कि इन्हें वॉली विद बॉल में आलमी मुकाबला जीतने का एजाज़ भी हासिल है। मैंने 535 दफ़ा वॉलीज मारी थी 2 मिनट में, जबकि रनर अपने 400 भी नहीं मारी थी। और इसके अलावा हमने इसको गिनीज बुक के लिए भी अप्लाई किया है और अल्लाह का शुक्र है हमारा केस टेकअप कर लिया। तलहा वहीद फैमिली के मुताबिक हुकूमत अगर हमें भरपूर सपोर्ट करे तो हम अपने खेल के जरिए पहले से भी ज़्यादा कामयाबियाँ समेट कर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। नाज़रीन, जामिया शेखुल इस्लाम मस्जिद खूबसूरत और फ़न तामीर की मिसाल। शहर लाहौर अपनी कदीम तारीख़ और मुग़लिया फ़न तामीर की वजह से दुनिया में अलग पहचान रखता है। जामिया शेखुल इस्लाम मस्जिद भी इस शहर में अपने मुनफरिद फ़न तामीर की वजह से अलग शनाख्त रखती है। इस मस्जिद की मज़ीद खुसूसियात के बारे में जानते हैं आसिफ महमूद की इस रिपोर्ट में। ये खूबसूरत और इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार जामिया शेखुल इस्लाम मॉडल टाउन लाहौर में वाक़ है। मस्जिद की तज़य्युन और आराइश में अरब अजम की झलक दिखाई देती है। इसके अंदर जो खताती हुई है, ये जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक का 47वां सूरा है और उस सूरह मुबारका को यहाँ पर लिखा गया है। इस मस्जिद की एक इनफरादियत ये भी है कि इसके साथ 37,000 से ज़ायद कुतुब पर मुश्तमिल एक रेफरेंस लाइब्रेरी भी है। मस्जिद में कुरानी आयात की खताती मस्जिद नबवी के खतात उस्ताद शफीक ज़मान ने की, जबकि मस्जिद नबवी में खिदमात अंजाम देने वाले नक्शो निगार के माहिरीन और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के मरूफ डिज़ाइनर्स ने भी इस कार्य खैर में हिस्सा डाला। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर यह है कि लाहौर में 26 साला खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूला सरकारी मुलाजिम और 3 बच्चों की मां थी। पुलिस ने कातिल का सुराग लगाने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद बता रहे हैं नुमान शेख। शालीमार थाने की हदूद में 36 साला रेलवे मुलाजिम खातून को कत्ल कर दिया गया। नाइला मामूल के मुताबिक बच्चों को बहन के घर छोड़कर ड्यूटी पे जाने लगी तो चेहरे पे मास्क पहने नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने कार पर फायरिंग कर दी। नामालूम शख्स जो अभी प्रेजेंटली मालूम हुआ है उसने इसको फायर मारा और ये फिर हॉस्पिटल इसको रेस्क्यू किया गया और ये एक्सपायर हो गई है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह हम 24 आवर्स तक अपने टारगेट तक पहुँच जाएंगे। 3 बच्चों की मां नाइला ने शोहर की वफात के बाद चंद साल पहले फयाज नामी शख्स से दूसरी शादी की थी। वुरसा ने इल्जाम लगाया कि दूसरे शोहर का बेटा धमकियां देता था। जरा 4 साल का बच्चा उन्हें क्या साढ़े पीछे पीछे दी गड्डी आई है, बच्चे दी मोटरसाइकिल पे आया तो मेरी मामा को गोलियां मार दी। पुलिस ने करीबी रिश्तेदारों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। और दूसरी तरफ खबर यह है कि जलानी पार्क में डॉग शो के दौरान गोलियां चल पड़ी। इनाम हासिल ना करने पर झगड़ा हो गया। फायरिंग करने वाला मुलजिम क्लब का सेक्रेटरी निकला। पुलिस ने कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान की मदयत में 1 नामजद और 45 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की फायरिंग और तोड़ फोड़ से 7 अफराद जख्मी हुए। देखिए अफजाल तालिब की रिपोर्ट। कुत्ते को पहला इनाम ना मिलने पर डॉग शो में हिस्सा लेने वाला आपे से बाहर हो गया। लड़ाई झगड़ा बढ़ा तो दोनों ग्रुपों ने फायरिंग कर डाली। मुकाबले में शरीक मर्दो ख्वातीन अपनी जानों और कीमती कुत्तों की हिफाजत के लिए भागते रहे। इनामी शील्ड जीतने की बजाय एक दूसरे पर चलाई गई, जिससे 2 अफराद के सर फट गए। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और शो को मुलतवी कर दिया गया। लड़ाई हो गई कुछ आपस में कि मेरा कुत्ता फर्स्ट आएगा, मेरा कुत्ता फर्स्ट आएगा। उसकी वजह से शो में मज़ा नहीं रहा। मैं अपने डॉग को आज लेके आई थी ताकि वो फर्स्ट प्राइज़ जीते, लेकिन वो जजेस ने आज वो लड़ पड़े और इसलिए वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मालकान की बजाय दोनों ग्रुपों के गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। हम तो पहुंचे ही हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं इंशाल्लाह। दूसरी जानब फायरिंग वाक़े ने PH इंतजामिया की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहलियत पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं।
تو ناظرین جیلانی پارک میں جہاں انتظامیہ جشن بہارا کے میلے کی تیاریوں میں مصروف ہیں تو وہیں پولیس کو چاہیے کہ عوامی تحفظ کے لیے مؤثر اقدام کرے تاکہ عوامی تفریح کے مقامات پر آئے لوگ اطمینان سے میلوں کو انجوائے کر سکیں۔ تو یہ تھا کاسموپولیٹن لاہور کا مکمل احوال۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ 2 سال مکمل ہونے پر ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل مجاہد انور خان نے کہا کہ 27 فروری نہ صرف پاک فضائیہ کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے بلکہ یہ ملک کی تاریخ کے لیے بھی اہم ہے۔ اس تاریخی دن پاک فضائیہ نے ایک بار پھر اپنی شاندار صلاحیت کو منوایا اور ان حملہ آوروں کو ناکام بنایا جنہوں نے غلط اندازہ لگا کر ہماری خود مختاری کو للکارا تھا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیراعظم عمران خان نے لکھا کہ میں پاکستان کے خلاف فضائی حملے کی شکل میں بھارت کی غیر قانونی عاقبت نا اندیش عسکری مہم جوئی پر ہمارے رد عمل کو 2 برس مکمل ہونے پر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہماری مسلح افواج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پاکستان اور قطر کے درمیان LNG معاہدہ طے پا گیا۔ LNG کا یہ معاہدہ 10 سال کے لیے طے پایا ہے۔ معاہدے کے تحت پاکستان قطر سے ہر ماہ 4 LNG کارگو درآمد کرے گا۔ پاکستان انرجی لمیٹڈ اور قطر گیس کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے اس پر 2019 سے بات چیت جاری تھی۔ وزیراعظم عمران خان نے بھی قطر کے ساتھ طے پانے والے LNG معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 1 سال سے قطر سے معاہدے کی کوشش کر رہے تھے۔ قطر سے LNG کا نیا معاہدہ طے ہوا ہے۔ ہر سال LNG منصوبے کے تحت $300 ملین کی بچت ہوگی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان اور قطر کے درمیان LNG گیس فراہمی کا معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت قطر پاکستان کو 10 سال کے لیے 3 ملین ٹن LNG فراہم کرے گا۔ قطر پیٹرولیم کی جگہ قطر گیس کمپنی پاکستان کو LNG فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر توانائی عمر ایوب اور قطر کے وزیر توانائی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کا کہنا تھا نئے معاہدے کے تحت 10 سال میں $3 ارب کی بچت ہوگی۔ سالانہ اگر یہ نئے کانٹریکٹ کا والیوم، اگر میں 4 ویسلز کا والیوم دیکھوں تو سالانہ یہ $317 ملین کا فرق ہے پرانی قیمت کے مقابلے میں۔ تو 10 سالوں میں سارا ایڈ کروں تو تقریباً $3 بلین کا فرق پڑتا ہے۔ ندیم بابر نے مزید کہا کہ معاہدے سے باہمی تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ہم نے اس معاہدے میں یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر ہم اسی سال کے آخر میں سردیوں میں کچھ فالتو LNG لینا چاہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ معاون خصوصی برائے پیٹرولیم کا کہنا تھا مہنگی LNG والے کانٹریکٹس کو ختم کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے دورہ سری لنکا کے لیے سرکاری خزانے پر بوجھ نہ ڈالنے کی روایت برقرار رہی اور غیر ضروری اخراجات نہ کر کے خزانے کے لاکھوں روپے بچائے گئے۔ وزیراعظم عمران خان نے دورہ سری لنکا میں بھی کفایت شعاری کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے لاکھوں ڈالر بچا لیے۔ عمران خان کے 2 روزہ سری لنکا دورے پر $34,800 خرچ ہوئے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کی ثوابدید ہے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا آپریشن رد الفساد کے 4 سال پورے ہونے پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپریشن 22 فروری 2017 کو شروع کیا گیا تھا۔ آپریشن کا مقصد دہشت گردوں کو مکمل طور پر غیر مؤثر کرنا اور عوام کا ریاست پر اعتماد بحال کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن رد الفساد کا دائرہ کار مختلف شعبوں بلکہ پورے ملک پر محیط تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن رد الفساد کے دوران 78 سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں اور ان کے معاونین کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیادوں پر ایکشن لیے گئے۔ آپریشن رد الفساد کے تحت بڑے بڑے دہشت گرد نیٹ ورک ختم کر دیے گئے اور دہشت گردوں کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ رد الفساد کا بنیادی محور جو ہے وہ عوام ہے اور اسی مناسبت سے ہر پاکستانی نہ صرف اس آپریشن کا حصہ ہے بلکہ ہول آف نیشن اپروچ کے تحت ہر پاکستانی رد الفساد کا سپاہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کیا۔
پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرریوں اور تبادلوں سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سال 23 مارچ بھرپور انداز سے منائے جانے کا بھی اعلان کیا۔ نیکسٹ منتھ انشاءاللہ یوم پاکستان 23 مارچ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس مرتبہ یوم پاکستان پر بھرپور قومی جذبے کے ساتھ 23 مارچ کی پریڈ کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ عوام کی حمایت یا عزم نہ ہوتا تو یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ خفیہ اداروں نے سخت محنت سے بڑے دہشت گرد نیٹ ورک پکڑے۔ 78 سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مؤثر ایکشن کیا گیا۔ دہشت گردوں کے اثاثوں کو منجمد کیا گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو رواں سال جون تک گرے لسٹ میں ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو بقیہ 3 نکات پر عمل کرنے کے لیے 4 ماہ کی مہلت دی ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے مطابق پاکستان نے 27 میں سے 24 نکات پر عمل درآمد کر لیا ہے۔ صدر ایف اے ٹی ایف ڈاکٹر مارکس پلیئر نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اچھی پیش رفت کی ہے۔ ڈاکٹر مارکس کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اعلیٰ سطح پر ایکشن پلان پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان مزید 4 ماہ تک فیٹف کی گرے لسٹ میں برقرار رہے گا۔ ایکشن پلان کے 24 نکات پر پاکستان کی جانب سے جمع کرائی گئی عمل درآمد رپورٹ پر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے فیصلہ سنا دیا۔ فیٹف نے پاکستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے بقیہ 3 نکات پر عمل درآمد کے لیے جون تک کا وقت دیا ہے۔ وزارت خزانہ سے جاری اعلامیے کے مطابق فیٹف ورچوئل اجلاس میں پاکستان کی کارکردگی کو مکمل جانچا گیا۔ پاکستان نے مربوط حکمت عملی کے تحت کاؤنٹر فائنانس ٹیررزم کے حوالے سے بہترین کام کیا۔ 27 میں سے 24 نکات پر مکمل جبکہ 3 نکات پر جزوی عمل درآمد کیا گیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ دوسری جانب فیٹف اجلاس کے بعد صدر ایف اے ٹی ایف ڈاکٹر مارکس پلیئر نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پاکستان نے اچھی پیش رفت کی ہے۔ پاکستان نے اعلیٰ سطح پر ایکشن پلان پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس وقت پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ڈاکٹر مارکس کا کہنا تھا کہ 4 ماہ بعد پاکستان کی جانب سے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی تصدیق کریں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اعلان کیا ہے کہ 1 مارچ سے ملک بھر کے تمام تعلیمی ادارے ہفتے میں 5 روز کھلیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں ملک بھر کے تعلیمی ادارے 1 مارچ سے ہفتے میں 5 روز کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ بڑے شہروں کے اسکول 28 فروری تک مرحلہ وار کلاسز لیں گے۔ شفقت محمود کا مزید کہنا تھا کہ فیصلے کا اطلاق ان تمام شہروں پر ہوگا جہاں پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ اللہ کے فضل سے ہم نارمل حالات کی جانب جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ٹویٹر پر اعلان کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے لکھا کہ کورونا صورتحال میں بہتری کے باعث 1 مارچ سے تمام سکول معمول کے مطابق کھلیں گے۔ بڑے شہروں میں 50% بچوں کو بلانے کی پابندی بھی 28 فروری کو ختم ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ این سی او سی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق تجارتی مراکز اور پارکس میں اوقات کار کی پابندی کی شرط ختم کی گئی ہے، جبکہ ایس او پیز کے تحت انڈور شادی تقریبات کی بھی 15 مارچ سے اجازت ہوگی۔ تاہم ماسک پہننے اور سماجی فاصلوں کے حوالے سے ایس او پیز پر عمل درآمد جاری رہے گا۔ این سی او سی کا کہنا ہے کہ ایس او پیز کے مطابق لوکل باڈیز اور کینٹ بورڈ انتخابات مئی اور جون کے مہینے میں کیے جائیں گے، جبکہ پی ایس ایل میچز میں شائقین کی تعداد 50% تک بڑھانے کی منظوری بھی دی گئی ہے، جس کے بعد پلے آف میچز میں ایس او پیز کے تحت تمام شائقین کو آنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ این سی او سی نے 15 مارچ سے مزارات اور سینما کھولنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نافذ اقدامات میں مزید نرمی کر دی۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لگائی گئی تجارتی مراکز اور تفریحی مقامات کے لیے اوقات کار کی پابندی ختم۔ 50% سٹاف کے گھر سے کام کرنے کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ 15 مارچ سے شادی ہالوں میں انڈور تقریبات، مزارات اور سنیما ہالز کھولنے سمیت پی ایس ایل کے میچز میں شائقین کی تعداد 20% سے بڑھا کر 50% کرنے کی اجازت دے دی گئی۔
इलेक्शन कमीशन को मई के आखिर और जून के शुरू में बल्दियाती इदारों और कैंट बोर्ड्स के इंतखाबात के इनेकाद की तजवीज़ दे दी गई। तमाम तिजारती और तफरीही सरगर्मियों की इजाज़त कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद से मशरूत होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन को कालअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि हल्के में इलेक्शन के लिए साजगार माहौल नहीं था, जिसके बाद इलेक्शन को कालअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में 18 मार्च को दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस हवाले से कहना था कि इलेक्शन में जो उम्मीदवारों को माहौल दिया गया वो मुनसिफाना नहीं था। फ्री और फेयर माहौल में इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका, जिसके बिना पर इस इलेक्शन को कालअदम करार दिया गया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार। 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन में गफलत पर आला अफसरों की मुअत्तली का भी हुक्म सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने विफाकियों पंजाब हुकूमत को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ज़ीशान जावेद लाशारी, DPO असद अलवी, AC डस्का आसिफ हुसैन, DSP संबड़ियाल जुल्फिकार वर्क, DSP डस्का रमजान कंबो को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। इन अफसरों को आइंदा इलेक्शन ड्यूटी ना देने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी तलब कर लिया, जबकि गायब होने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि सूबाई हुकूमत के अफसरान ने मामला खराब किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक ROP इलेक्शन एक्ट और कवायद के तहत रिटर्निंग अफसर सेशन अदालत में प्रिजाइडिंग अफसरों के खिलाफ केस भेजेगी। मुख्तसर फैसले के मुताबिक वोटर को हक राय दही के लिए आज़ादाना माहौल फराहम नहीं किया गया। फायरिंग और अमनो अमान की नाक़िस सूरत हाल से इंतखाबी नताइज मशकूक हुए। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।